Bismillahirrahmanirrahim. So, welcome to second lecture in the software testing activity. We are into the eighth chapter, and having introduced the concept of software testing, verification, and validation. So, we look at today uh, a traditional model of software testing process, which is part of our plan driven सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो उसमें टेस्टिंग जो है वो हमारा जो प्रोसेस के साथ साथ रहेगी और सेवरल स्टेप्स उसमें हम करते हैं कि वी डिज़ाइन टेस्ट केसेस and I will explain later what are test cases, and then we looking at the test cases we prepare test data which is data to be input to the system to get expected output, and from that the system is run with test data and you obtain test results. When you design test cases you have specified some expected results. So after you get test results you compare these results to the test cases. जो आपने शुरू में टेस्ट केसेस डिज़ाइन करते वक्त जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट स्पेसिफाई किए थे उसके साथ यहाँ पे कंपेयर किया जाता है और फिर टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की जाती हैं. तो दिस इज़ अ मॉडल ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस. और टेस्ट केसेस जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन है, इट इज़ स्पेसिफिकेशन ऑफ इनपुट्स टू द टेस्ट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम सिस्टम प्लस अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज़ टेस्टेड. तो ये जो है हम खुद से यानी डिज़ाइन करते हैं कि हमने किस चीज़ को टेस्ट करना है, कौन सी रिक्वायरमेंट को, कौन से फीचर को. तो उसके लिए हम स्पेसिफाई करते हैं कि इनपुट हमारी क्या होनी चाहिए, किस किस्म की, और उसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगी. और इसमें ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस को हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें उस एरिया के एक्सपीरियंस नॉलेजेबल पीपल की ज़रूरत होगी जो हमें एक्सपेक्टेड टेस्ट रिजल्ट्स ख़ुद से बता सकें, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर तो रन होने के काबिल नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें पता होगा कि इस सिस्टम से इस किस्म की आउटपुट्स एक्सपेक्टेड होंगी. और फिर टेस्ट डाटा जो है वो बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन इन टेस्ट केसेस जो हमने पहले स्टेप में स्पेसिफाई किए हैं किसी ख़ास फीचर को टेस्ट करने के लिए कि हमारी इनपुट की रेंज क्या होगी और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होंगे. तो उसके बाद टेस्ट डाटा हम सैम्पल डाटा यानी एक बना लेते हैं जो ऑटोमेटिकली भी जनरेट किया जा सकता है, और फिर वो डाटा सिस्टम को इनपुट दिया जाता है और फिर उससे भी टेस्ट रिज़ल्ट जनरेट होते हैं, और रिज़ल्ट को फिर स्पेसिफिकेशन से कंपेयर करके तो उसको हम रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं कि हमारा जो है वो टेस्टिंग. तो दिस इज जनरल मॉडल ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस. प्रीवियसली जो हमने एक जेनेरिक मॉडल डिस्कस किया है वो तो किसी भी स्टेज का यानी के ऊपर जब उसको अप्लाई किया जाएगा तो उसको टेस्टिंग प्रोसेस एक जनरल एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है. अब हम कमर्शियल सॉफ्टवेयर के लिए टेस्टिंग की कितनी स्टेजेस आमतौर पे उसको गुजारा जाता है, तो वो बेसिकली 3 स्टेजेस हैं. जो भी कमर्शियल बिजनेस सॉफ्टवेयर है उसको ये 3 टिपिकल स्टेजेस टेस्टिंग की उसके ऊपर अप्लाई की जाती हैं: डेवलपमेंट टेस्टिंग, रिलीज टेस्टिंग एंड यूज़र टेस्टिंग. डेवलपमेंट टेस्टिंग में जो डेवलपर हैं, प्रोग्रामर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और वो डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान ही उसमें
बग्स और एरर्स को, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो रिलीज टेस्टिंग में फिर एक सेपरेट टेस्टिंग टीम इन्वॉल्व होती है और सिस्टम पूरा एक कंप्लीट वर्जन के तौर पे जब कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसको रिलीज़ करने से पहले, यूज़र्स को देने से पहले, उनके को हैंड ओवर करने से पहले एक टेस्टिंग टीम जो है वो उसके ऊपर एनालिसिस करती है, टेस्टिंग करती है, तो उसको रिलीज टेस्टिंग कहते हैं। यूज़र टेस्टिंग में जो पोटेंशियल यूज़र्स हैं या एक्चुअल यूज़र्स हैं, वो सिस्टम को अपने इन्वायरमेंट में अपने फ्रीली उसको टेस्ट करते हैं और फिर उस पे डिसाइड किया जाता है। बाज़ दफ़ा ये यूज़र एक इंटरनल मार्केटिंग ग्रुप भी हो सकता है कि जो उसको अपनी इन्वायरमेंट चेक करे, फिर उसको डिसाइड करे कि इस सॉफ्टवेयर को मार्केट में रिलीज़ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। So now we look at development testing, which is first of the commercial software testing stage. तो उसमें वो सारी टेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो कि डेवलपमेंट टीम खुद जो है वो जिनको कैरी आउट करती है, तो वो डेवलपमेंट टेस्टिंग के अंडर उनको हम कैटेगराइज करेंगे। यानी जो प्रोग्रामर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, या पेयर्स ऑफ प्रोग्रामर्स हैं, या प्रोग्रामर और टेस्ट करने वाले साथ साथ जो है वो तो मिल के जब वो करते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो उसके लिए समटाइम्स इसके लिए एक सेपरेट टेस्टिंग ग्रुप भी होता है, वो भी प्रोग्रामिंग के साथ साथ जो है वो टेस्टिंग में इन्वॉल्व होता है। तो उस स्टेज को यानी डेवलपमेंट टेस्ट। तो डेवलपमेंट टेस्टिंग में भी 3 स्टेजेस हम उसमें अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, इस वजह से कि डेवलपमेंट की स्टेजेस भी सेवरल हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा सिस्टम की जो है ना, अभी आप ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को जब आप राइट कर रहे हैं, तो आपने एक क्लास कंप्लीट की, उसका टेस्ट किया, तो यूनिट टेस्टिंग हो जाएगा, वेयर इंडिविजुअल प्रोग्राम यूनिट्स और ऑब्जेक्ट क्लासेस आर टेस्टेड। यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर प्रोग्राम है, उसको जब आपने राइट किया, प्रोग्राम किया, तो उसको भी टेस्ट किया। फिर थोड़ा सा आपने अगले लेवल पे गए, आपने सेवरल क्लासेस को, सेवरल इंडिविजुअल यूनिट्स को इंटीग्रेट किया, उनके साथ एक कंपोनेंट की फॉर्म बन गई, जो मिलके एक कंपोनेंट का काम कर रहे हैं। उसमें सेवरल ऑब्जेक्ट्स हैं, सेवरल क्लासेस हैं, तो उस कंपोनेंट की जो इंटरफेसेस हैं, यानी जो उसके इंटेंडेड फंक्शंस हैं, उनको आपने टेस्टिंग से गुजार दिया, ताकि उसका बिहेवियर जो है वो जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपने इंटरफेस में डिफाइन किया, उसी तरह उसके मुताबिक हो। और फिर जब आपके सेवरल कंपोनेंट्स या तमाम कंपोनेंट्स सिस्टम वाले आगे, या कुछ कंपोनेंट्स आगे जिनको आपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरे सिस्टम की एज अ होल भी आप टेस्टिंग करेंगे। तो ये जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट सेवरल स्टेजेस में कंप्लीट होती है, आप उसको उसी तरह टेस्टिंग को भी आप उसको 3 स्टेजेस में डेवलपमेंट के दौरान परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग में कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन को देखा जाता है, उसको फोकस किया जाता है कि कंपोनेंट्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, तो उस वक्त उनका बिहेवियर भी नॉन कन्फॉर्मिंग ना हो। So looking at the first stage of development testing, जो हमारा यूनिट टेस्टिंग की स्टेज है, कि जिसमें हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेटली इन आइसोलेशन टेस्टिंग करते हैं, और उसमें हम डिफेक्ट्स को, बग्स को
آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یونٹ چونکہ اسمالسٹ جو ہمارے پاس پروگرامنگ میں جو ٹیسٹیبل چیز ہوتی ہے وہ اس میں انڈیویجول فنکشنز یا میتھڈز ہو سکتے ہیں کسی آبجیکٹ کے ساتھ جو یا آبجیکٹ کلاسز اور ان کے ایٹریبیوٹس اور میتھڈز اور composite components with defined interfaces used to access their functionality. So these are some smallest units جو پروگرامنگ میں ہم اس لیول سے جب ہمارے پاس چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں پھر ہم ان کو ہائر لیول پہ لے کے جاتے ہیں. تو اسی لیول سے ہم ٹیسٹنگ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. اب آبجیکٹ کلاس جو ہے وہ ہماری جو ہوتی ہے اس کے چونکہ ساتھ ایٹریبیوٹس بھی ایسوسیٹڈ ہیں اس کے آپریشنز جن کو میتھڈز بھی کہتے ہیں اور پھر اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ڈفرینٹ سٹیٹس ہوتی ہیں جو ہم نے ڈائنامک ماڈلز میں دیکھا تھا. تو ایک آبجیکٹ یا ایک سسٹم جو ہے وہ اس کی سٹیٹس بھی بدل سکتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو ہم ٹیسٹس میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنے آپریشنز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اس آبجیکٹ کے ساتھ اس کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں ان کو بھی ہم مطلب ٹیسٹ میں کویسچن کرتے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹ اسائن ہوئے ہیں پراپرلی اسائن ہوئے ہیں اور ان کی ویلیوز ویلڈ ہیں. اور پھر سٹیٹس جو آبجیکٹس کو ڈفرینٹ پاسبل سٹیٹس میں بھی ہم اس کو ٹرانزیشن کریں گے. لائک ہمارا جو ویدر اسٹیشن میں ایک آبجیکٹ ہے ویدر اسٹیشن ایک کلاس ہے تو اس میں ایٹریبیوٹ ایک ہی ہے جو اس کا آئیڈینٹیفائر ہے کیونکہ دیر آر اے نمبر آف ویدر اسٹیشنز اور ان میں ہر ویدر اسٹیشن کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کا ایک نمبر ہے ایسوسیٹڈ وہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے اور باقی اس کے سارے میتھڈز ہیں فنکشنز ہیں آپریشنز ہیں جن میں رپورٹ ویدر رپورٹ سٹیٹس اور اسی طرح باقی جو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ میتھڈز ہیں. تو ان میں سے ہر ایک کو ہم آئیڈیلی ٹیسٹ کر لیں گے. تو جب ہم اس میتھڈ رپورٹ ویدر کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ڈیفائن کریں گے جیسے اب ٹیسٹ کیس کیسے ہم نے وہ کرنے تو اس کے لیے ہمیں وہی پروسیس جو ہم نے پہلے شروع میں سٹارٹ میں اس لیکچر کے مینشن کیا تو اس کو اسی طریقے سے فالو کیا جا سکتا ہے کہ رپورٹ ویدر کے لیے یا کیلیبریٹ کے لیے ٹیسٹ سٹارٹ اپ اینڈ شٹ ڈاؤن یہ جو میتھڈز ہیں ان سب کے لیے ہم ٹیسٹ کیسز ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم اس کی آئیڈینٹی کا جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو بھی انٹروگیٹ کر کے اس کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اسٹیٹ ماڈل جو ہوتا ہے جس میں ہم سیورل اسٹیٹ جتنی بھی پاسبل اسٹیٹس میں سے ہمارا سسٹم گزرتا ہے اور ان میں جو ٹرانزیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی اسٹیٹ ٹرانزیشنز کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور جو ایونٹ سیکوینسز ہیں جن سے وہ ان کو ہم فیڈ کر سکتے ہیں. مثلا ہم سسٹم کو شٹ ڈاؤن اسٹیٹ سے پھر ٹرانزیشن کریں رننگ اسٹیٹ میں پھر رننگ سے شٹ ڈاؤن کریں تو یہ ایک سیکوینس آف اسٹیٹ ٹرانزیشن ہو گیا. کنفیگرنگ ٹو رننگ ٹو ٹیسٹنگ ٹو ٹرانسمیٹنگ ٹو رننگ تو یہ بھی ڈفرینٹ اسٹیٹس کی ہم نے ایک ٹرانزیشن سیکوینس ڈیفائن کر دی. اور اسی طرح رننگ سے کلیکٹنگ ڈیٹا ٹو رننگ پھر سمرائزنگ پھر ٹرانسمیٹنگ پھر رننگ تو یہ اسٹیٹس ہم اس کو اس طریقے سے سسٹم کو کمانڈ دیں گے کہ وہ اس طرح اسٹیٹس چینج کرتا رہے. تو یہ ہمارا ایک ٹیسٹنگ کے لیے پروسیجر بن جائے گا.
यूनिट टेस्टिंग में we want to take advantage of automated testing as much as we can क्योंकि आपके पास बहुत सारे यूनिट्स होंगे और सबके लिए मैनुअल टेस्ट प्रोसेस को करना वो काफ़ी हैवी हो जाता है. Whenever possible, unit testing should be automated so that tests are run and checked without manual intervention. ऑटोमेटिक टेस्टिंग में आप को बहुत सारे टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स भी हैं. जे यूनिट इज़ वन फॉर जावा के प्रोग्राम्स को टेस्ट करने के लिए. तो उनमें फिर हम अपने टेस्ट का जो है वो टेस्ट को एनकोड कर सकते हैं. हम टेस्ट उसके में अंदर फीड कर लेंगे और वो फिर ऑटोमेटिकली वो टेस्ट रन होंगे. और इन टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स में कुछ ऐसे जनरल किस्म की टेस्ट क्लासेस होती हैं, यानी जितने भी आमतौर पे टेस्ट प्रोसेसेस होते हैं वो उन क्लासेस में इम्प्लीमेंट हुआ होता है और फिर उनमें आप उनको एक्सटेंड करते हुए अपनी स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. और उनमें ये सारा प्रोसेस टेस्ट के रन करने का, रिपोर्टिंग का ग्राफिकल इंटरफेस के ज़रिए इम्प्लीमेंट होता है और उसमें फिर वो काफ़ी आसानी से ये प्रोसेस हो जाता है. ऑटोमेटिक टेस्ट को हम 3 पार्ट्स में, 3 कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 हिस्सों में उसको जो है वो परफॉर्म किया जाता है. सेटअप पार्ट जिसमें आप इनिशियलाइजेशन करते हैं टेस्ट केस के बारे में और इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट्स के बारे में जो है ना उसको बता देते हैं उस ऑटोमेटेड सिस्टम को. और कॉल पार्ट होता है जब आप उसको जिस ऑब्जेक्ट को, जिस मेथड को आपने टेस्ट करना है उसको कॉल करने का वाला पार्ट, कि जो कोड का जो पार्ट है, जो मेथड या ऑब्जेक्ट है उसमें उसके लिए कॉल किया जाए. और फिर असर्शन पार्ट, यानी जो आपके रिजल्ट्स टेस्ट परफॉर्मेंस के बाद, टेस्ट रन के बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ कंपैरिजन किया जाता है. और अगर टेस्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं तो रिज़ल्ट जो असर्शन का होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स होगा, यानी टेस्ट जो है वो फेल हो गया. फॉल्स का मतलब है कि टेस्ट फेल हो गया, आपने अपने कोड को रिविजिट करना होगा. ट्रू है तो फिर वो टेस्ट जो है वो पास हो गया. जब आप किसी कंपोनेंट के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट कर रहे हैं, तो आपके जो टेस्ट केसेस हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि उनसे फिर पता चल जाए कि अगर इस कंपोनेंट को यूज़ किया जाए तो ये वही काम करेगा जो इसका इंटेंडेड पर्पज़ है, यानी इसका बिहेवियर नॉर्मल होगा. तो और दूसरी बात यह है कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट्स हों तो टेस्ट में वो डिफेक्ट्स भी विजिबल हो जाए. यानी ये आपका मकसद होता है कि एक तो उसका नॉर्मल बिहेवियर आपने चेक करना है और उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स हैं, कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, टेस्ट्स के ज़रिए वो रिवील हो जाए और टेस्ट्स के ज़रिए उसका कंफर्म हो जाए कि वो अगर उसको नॉर्मली यूज़ किया जाएगा तो वो उसी तरीके से बिहेव करेगा जो उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है. तो इस वजह से दो टाइप्स के टेस्ट, क्योंकि दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसलिए हमारे टेस्ट में भी यूनिट टेस्ट केसेस में दो टाइप्स
کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کیس میں ہم نارمل آپریشن آف دا پروگرام اس کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمپوننٹ جو ہے وہ جیسے اس کی ایکسپیکٹڈ ورکنگ ہے وہ ویسے ہی بیہیو کر رہا ہے. یعنی اس میں مثلاً اگر ہم نے ایک کمپوننٹ کی جیسے ہاسپٹل ڈیٹا بیس میں تھا کہ نیو پیشنٹ ریکارڈ انٹری کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم اس کو ایک پیشنٹ کی انٹری کریں گے، ہم نے انٹری دی اور پھر ہم نے چیک کر لیا کہ ڈیٹا بیس میں اس کا ریکارڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ جو فیلڈ اس کی بتائی گئی ہیں وہ ساری موجود ہیں. تو یہ اس کا نارمل آپریشن ہم نے ٹیسٹ کر لیا. اور دوسرا قسم کے ٹیسٹ کیس وہ ہوتے ہیں کہ ہم ان ان پٹس کو چیک کریں جو ایب نارمل ان پٹس سمجھی جاتی ہیں، یعنی جن میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ پراپرلی ہوگی اور کمپوننٹ کریش تو نہیں کرے گا. مثلاً اسی ہاسپٹل ریکارڈ میں ایب نارملٹی آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس ریکارڈ کی 5 فیلڈز میں سے 2 فیلڈز انٹر کریں، باقی فیلڈز ایمپٹی چھوڑ دیں اور اس کو انٹر کر دیں. تو سسٹم کو جو ہے نا وہ اس کو پراپرلی ہینڈل کرنا چاہیے. یعنی یا تو وہ سسٹم آپ سے کہے گا کہ آپ مزید فیلڈز انٹر کریں یا اس کو اسی طریقے سے سیو کر لے گا، یعنی وہ اس میں کریش نہ کرے اور ایب نارمل رسپانس نہ دے. تو 2 قسم کے ہمارے اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے ہم یونٹ ٹیسٹ کیسز کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس لٹریچر میں یونٹ ٹیسٹنگ کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس آف پروگرامز کے لیے ڈفرینٹ گائیڈ لائنز ہیں جو کہ لوگوں نے ایکسپیرینس سے کہ کس قسم کے پرابلمز پروگرامرز زیادہ فریکوینٹلی ان سے رہ جاتے ہیں یا کس قسم کی مسٹیکس زیادہ کمٹ ہوتی ہیں اور ان کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اگر سیکوینسز یا مثلا جیسے اریز ہیں یا اسٹرنگز ہیں وہ اکثر پروگرام میں یوز ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز ہیں جن کو ہمیں ٹیسٹ کیسز کے اندر کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ٹیسٹ سافٹ ویئر وتھ سیکوینسز وچ ہیو اونلی اے سنگل ویلیو. یعنی اگر سیکوینسز یا اریز یوز ہوئی ہیں تو ہم ایسی اریز ٹیسٹ کے اندر انکلوڈ کریں جن میں صرف ایک ہی ویلیو. اس کی وجہ ہے کہ پروگرامرز بعض دفعہ کیونکہ اریز اسی وقت یوز ہوتی ہیں جب ہمیں ملٹیپل ویلیوز کی ڈیٹا کی ضرورت پڑے، اور بعض دفعہ یہ ایزمپشن پروگرام میں بھی آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے سنگل ویلیو ارے کی پروویژن کریکٹلی اس کو پروگرام میں کور نہیں کیا جاتا. تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ سنگل ویلیو ارے بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح یوز سیکوینسز آف ڈفرینٹ سائزز ان ڈفرینٹ ٹیسٹ. آپ ملٹیپل ٹیسٹ میں سائزز چینج کرتے جائیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس اس کی یوز ہو سکیں ان پٹس کی. اور derive test so that first middle and last elements of the sequence are accessed. ٹیسٹ میں ہم پہلا ایلیمنٹ کو بھی ایکسیس کریں، مڈل کو بھی، لاسٹ کو بھی، تاکہ ارے کے اندر کوئی ایسی پارٹیشنز نہ ہوں تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے. یا ہم 0 لینتھ کی سیکوینس دے دیں تو بھی پروگرام جو ہے وہ اس کو پراپرلی ہینڈل کر سکے. تو یہ اریز اور سیکوینسز سے ریلیٹڈ کوئی گائیڈ لائنز تھیں، اور کچھ جنرل ٹیسٹنگ گائیڈ لائنز جو وٹیکر نے اپنی بک میں 2009 میں ریکمینڈ کی ہیں. چوز ان پٹس دیٹ فورس دا سسٹم ٹو جنریٹ آل ایرر میسیجز.
हम ऐसी इनपुट्स चूज करें कि हमारा सिस्टम एरर मैसेजेस जनरेट करे, यानी उसमें हम उसको एरर मैसेज जनरेट करने की तरफ फोर्स करें, क्योंकि बाज़ इनपुट्स होंगी जो अपनी रेंज से बाहर होंगी, और तो हम ऐसी इनपुट्स चूज करें. डिज़ाइन इनपुट्स दैट काज इनपुट बफर्स टू ओवरफ्लो. इनपुट बफर्स हैं जो डाटा, यानी इनपुट डाटा के लिए उनमें हम बहुत ज़्यादा डाटा फीड कर लें, या जो उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा कर लें कि ओवरफ्लो, तो फिर सिस्टम क्रैश ना करे बल्कि उसको हैंडल कर ले. रिपीट द सेम इनपुट और सीरीज ऑफ इनपुट्स न्यूमरस टाइम्स. हम इनपुट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी करें, हर दफ़ा जो है ना हमें एक जैसा ही रिज़ल्ट आता है या उसमें कोई चेंज तो नहीं आ रही. और फोर्स इनवैलिड आउटपुट्स टू बी जनरेटेड. हम कोशिश करें कि हमारा सिस्टम में से हमें कोई इनवैलिड आउटपुट हमें प्रोड्यूस हो जाए. एंड फोर्स कंप्यूटेशन रिजल्ट्स टू बी टू लार्ज और टू स्मॉल. जो हमारे मल्टीप्लिकेशंस हैं, कंप्यूटेशंस हैं, उनके रिजल्ट्स को हम मैक्सिमम लिमिट्स तक लेके जाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि नंबर्स, हमारे पास जो मेमोरी है फाइनाइट होती है, और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो उसके लिए स्पेस होती है, जैसे फ्लोट है या डबल है, उसकी भी एक रेंज होती है, उससे बाहर वो नहीं जा सकती. स्मॉल इनपुट्स की स्मॉलर लिमिट भी होती है, और लार्ज साइज पे भी लिमिट होती है, जिससे बड़ा नंबर आप सेव नहीं कर सकते, और छोटे से छोटे नंबर की भी एक लिमिट है, उससे मज़ीद छोटा यानी आप उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो ऐसी इनपुट्स, ऐसे रिजल्ट्स जो है वो जनरेट होंगे, तो सिस्टम क्या करेगा. तो ये सारी जो है वो यूनिट टेस्टिंग के लिए हम सिनेरियोज हैं जिसमें हम सिस्टम को यानी अच्छे तरीके से खंगालते हैं कि वो हर तरह से एरर फ्री हो जाए. So in the next lecture we will look at component testing. This was about इसमें हमने उसका फर्स्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग की फर्स्ट जो स्टेज है यूनिट टेस्टिंग, उसको हमने तकरीबन कवर कर लिया. तो फॉर दैट so we call it a day, और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.